Cuando uno se viene como que no tienes, las expectativas son tantas. گاهگداری من توی ایران فیلمایی رو که می‌دیدم مثلا مال خود سریالایی که مال خود انگلیس بود همیشه یک کیکی پایستی و یه شیرینی‌های خاصی اینا درست می‌کردن در کنار کافی و تی خود چای هم زیاد مصرف می‌کردن توی انگلیس و اینو خیلی دوست داشتم. La tranquilidad. El llegar a España y saber que no me tengo que preocupar cuando camino por la calle de que alguien me vaya a hacer algo, de la inseguridad, de saber que mi esposa puede caminar por la calle y que no le va a ocurrir nada, es lo que más me encanta. La comida. ¿En serio? La comida, sin duda. Man hört fast immer Wetter, das Wetter, das Wetter. El invierno. El verano. El calor es infernal aquí. Cosas que no hacía en Senegal y aquí sí la hago. Sag mal Öl. Öl. Ja. Sag du mal Öl. Ich mache meinen Mund so wie Dose und Mund und... Die lauter Schnupfen, zum Beispiel eine schöne Frau und hübsche junge Frau und sie macht... Aber das muss ja jeder machen. Aber okay. Warum aber so laut? Bei uns die jungen Frauen machen... Ja, und die anderen hören nicht. Aber ja... Comme moi, j'ai eu un problème avec le national sécurité. C'était très horrible pour ça de quitter le Soudan. J'aime en France le devise, liberté, l'égalité, la fraternité. Wie hast du dir Deutschland vorgestellt? Ich habe schon über Deutschland gelesen und dachte, dass Deutschland, alles in Deutschland perfekt ist, ein Paradies für uns. Und ich habe mir auch vorgestellt, dass man in Deutschland zum Beispiel sagt, ich möchte zum Beispiel ein Fahrrad, dann hat man, ja, nein, dann hat man das sofort gekriegt. Ja, ich habe auch so gedacht, aber leider ist nicht so. Yo cuando me voy a la playa y hace un día muy soleado, yo recuerdo a mi país. Pensaba que era un sitio de otro mundo, que lo tendría todo fácil, que tendría una vida lujosa, porque yo allí veía gente que venían de Europa, tenían una vida muy buena. Y yo decía, esto que hay en Europa, tiene que haber aquí el dinero saliendo por los tobillos. Mira, la primera es la emoción. Te sientes como si fueras un turista. Ya, pero luego te pega el miedo. Hasta que ya va pasando que tienes 2 meses, 3 meses y te das cuenta de que no, oye, no, ya no eres un turista. Ya estás viviendo aquí y ahí empiezas a recordar, esto no era como mi casa. Ahora empiezo a extrañar mi casa y ahí luego pasa el lapso de donde era felicidad, de que te sientes como un turista, empieza la nostalgia. Y luego es como una montaña rusa de un día estoy muy feliz, al día siguiente estoy muy triste y muy nostálgica, al día siguiente estoy súper asustada. Todos los días es distinto. Papa, wie hast du dir Deutschland vorgestellt? Schöne Frauen. Habe ich immer gehört, Deutsche haben schöne Frauen. Und in Wirklichkeit hast du auch das gesehen? Schöne Frauen. Schöne Frauen. خود میپذیره تمام افرادی رو که به هر حال فوتبال بازی میکنن یا دستی در فوتبال دارن به خاطر اینکه اینجا زندگی خیلی رو فوتبال میچرخه. In Kobani habe ich Fußball immer gespielt. Wir hatten sogar keinen Ball in Kobane, wir haben die ganze Zeit mit Müll gespielt, also mit Fußball. Und deswegen war mein Ziel, dass ich hier in einem Fußballverein bin. Und das bin ich jetzt auch. من قبلا اصلا فوتبال دوست نداشتم ولی چون علاقه همسرم رو دوست دارم برای منم با اهمیت شد. سعی میکنم حتی ازش بپرسم با اینکه هیچی از فوتبال نمیدونم. Le football,
de musique. Le groupe de musique, on a créé depuis un an y demi. Este lugar, bueno, el Mercado Maravillas, es un mercado que hay aquí en Madrid que me gusta mucho porque me recuerda a Venezuela. Tienes la oportunidad de interactuar con cada una de las personas que trabajan acá, de dulces, salada, bebidas, y qué mejor lugar que tener un sitio así en donde vives, ¿no? Fuera de tu país. Voilà, je fais le cuisine ces années, tout le temps. Voilà. Maintenant, je cuisine bien. Voilà, j'ai habitué maintenant. Voilà, quand ma femme est arrivée, ce sera là, je suis habitué.